Nandito ako sa aking manggahan. Ayan. Hello guys. Ayan, maraming bunga yung bayabas natin guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys, daming bunga guys. Yay! Daming bunga yung bayabas ko guys. Ayan. Ayan, daming bunga. Ayan. Hanggang sa baba yan siya guys. Daming bunga yung bayabas natin. Ayan o. Oh. Kasama sa natin bayabas ha. Ah! Ano? Ayun oh. Yun oh. Yun oh. Yun. Ayan. Ayun oh. Yan oh. Yan. Ito naman siya. Honey. Honey. Yan. Hindi pa yan siya pwedeng harvestin. Yan. Ganda dito siya guys. Oh. Oh yan oh. Ano yan? Mangga. Ano yan? Mangga. Thank you so much for watching. Ayan guys. Parang uulan siya oh. Tingnan mo yung langit. Umiiyak na naman.